ఏం చెప్పాలి? षष्ठर्षि गोत्रोद्भवस्य राज वंशोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी सौभाग्यवती सागरिका नाम्न्या तस्य पुत्रिका पुत्रस्य साई हर्ष नामधेयस्य साई हर्षिता नाम्न्या सहितस्य सन्निहितस्य क्षेमसिद्ध्यर्थं श्रीमान श्रीमदा कवंडर्षि कौंडिन्यर्षि गोत्रोद्भवस्य गुर्रवंशोद्भवस्य अम्मा नरसम्मा मातृश्री नरसम्मा नाम्न्या तस्य पुत्रस्य रमेश नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी सौभाग्यवती लहरी नाम्न्याः रवित्रेयिणी तस्य पुत्रिकाया रवित्रेयिणी नाम्न्याः रुचिता नाम्न्याः राम लक्ष्मण नामधेयस्य क्षेमसिद्ध्यर्थं योगक्षेमसिद्ध्यर्थं श्रीमान श्रीमदा कौंडिन्यर्षि नागराज नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी सौभाग्यवती मानसा नाम्न्याः अयांश नामधेयस्य क्षेमसिद्ध्यर्थं गृहे मम ग्रामे मम स्थले मम व्यापार उद्योग व्यवहार विद्यालय सकल क्षेत्रेषु क्षेत्र अनुकूल्यता सिद्धि द्वारा संकल्पित सकल मनोरथ निराटंक विजय सिद्ध्यर्थं అంటే ఒకటి కాదు సంకల్పిత మన మనసులో ఏమనుకున్నామో అవన్నీ నిరాటంక అంటే మంటప అధిష్టాన దేవత త్రిమాత్ర దేవత పంచదశి మహా విద్యా దేవత షోడశ మంటప గౌరీ మాతృక देवता ब्राह्म्यादि सप्तमातृका देवता अष्टादश शक्तिदश पीठ अधिदेवता त्रयोदश अध्यायी महालक्ष्मी स्तोत्र स्तव ग्रंथ राजा बीजाक्षर मंत्र अधिष्ठान देवता विश्वारणी चतुष्षष्टि उपचार सेवान कृत परिवेष्टिता दुर्गा नवांबिका देवता श्री चतुर्विंशति अक्षरा युक्ता गायत्री देवशक्ति सहिता श्री सीता माता परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अष्टमंगल देवता कुलदेवता समेत महालक्ष्मी अब्ज मंडल देवता आराधनंच अहम करिष्ये देवता पूजनंच अहम करिष्ये ज्योतिष्मती सागरा राजपुत्री स्वाहाम स्वधाम सर्व जगत जनित्री श्रीचक्र सिंहासन सार्वभौमी विश्वारणी त्वाम शरणं प्रपद्ये अर्चिकला ज्योतिकला वह्निकला उष्णकला तेजकला सूर्यकला नक्षत्रकला चंद्रकला योगकला करणकला मुहूर्त कला निमेष कला सान्निध्य योग्यता सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वरी अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थम महालक्ष्मी महासरस्वती महागौरी महाकाली देवता स्वरूपिणी गौरी समेता ज्योतिर्मंडल देवता पूजनंच अहम करिष्ये। श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः
శ్రీమాత్రే నమః 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 నా బాధ నాకు మరి కష్టపడాలి ఏం చేద్దాం అయ్యో